أي الفاتن يتعلم التعليم وتذكر تذكر فأنت الحظ على متولدين يدل فرج من صلاة البيت أجمعين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. سر الفاتحة. يجي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله أيها الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على النور المبين سيدنا ومولانا محمد الذي بذكره ترتاح القلوب وتطمئن النفوس، بذكر المحبوب الأكبر للملك القدوس محمد شمس الشموس الذي بذكره ترتاح النفوس ويذهب عنها كل شر وكدر وبوس. سيدنا مولانا محمد هو الطمأنينة للنفوس وهو الطب للقلوب، فبذكره ترتاح القلوب، فهو الحبيب المحبوب عند علام الغيوب سبحانه وتعالى. فكما اجتمعنا وإياكم على محبته وعلى نصرة شريعته وإظهار ملته وإحياء سنته، نسأله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في مستقر رحمته في جوار حبيبه محمد مع الآمنين المطمئنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita ada di tempat ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, seorang rasul yang ketika namanya disebut maka hati menjadi tenang, jiwa menjadi bersih, dan hilang darinya seluruh kesedihan, kegundahan dan kegalauan. Baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah orang yang bisa menjadi sebab ketenangan jiwa, obat hati. Beliau adalah kekasih teragung di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pada siang hari ini kita berkumpul untuk menunjukkan cinta kita pada baginda Nabi, untuk membantu syariat dan agamanya Nabi. Semoga Allah kelak mengumpulkan kita bersama beliau di dalam surganya, bersama kelompok orang-orang yang aman, tentram, yang tidak memiliki rasa takut dan kesedihan sama sekali. فالصحة النفسية والراحة النفسية ضرورية في الحياة، إذ ما بيستطيع أحد يقوم بمهمته في الحياة سواء في الفرد أو في المجتمع إلا بالراحة النفسية. فلهذا ذكر العلماء أنه لا ينبغي للقاضي أن يحكم إلا إذا هو مرتاح نفسيا. إذا عنده غضب، إذا عنده شيء من الأشياء المشوشة للراحة النفسية لا يقضي، لأنه ما بيعرف يقضي بالحق. والطبيب ما بيستطيع يقوم بمهمة الطب في شفاء المريض والسعي في الدواء المناسب إلا بالراحة النفسية والصحة النفسية. والمدرس والأستاذ كذلك ما بيلقي درسه على التمام وعلى الكمال إلا إذا كانت عنده راحة نفسية، بيعطي التلامذة والطلبة من العلم المكنون. وهكذا كل فرد في المجتمع لا بد له من راحة نفسية.
فأنت في هذه الحياة تبحث عن الراحة النفسية. كنت عازبا فتزوجت، بحثت عن الراحة النفسية. ليه؟ لأن الزواج سكن وطمأنينة. لكن فما يحصل من المشاكل في حالة الزواج إلا لعدم التهذيب والتربية وعدم تعليم الزوجين التعاليم الدينية والحقوق الزوجية قبل الزواج، فلهذا يأتي اختلاف بين الأزواج، وإلا فهو سكن كما أخبر بذلك المولى، هي تسكن إليه وهو يسكن إليها. ليس مجرد هوتيل، البيت ليس مجرد هوتيل يأتي للمبيت والطعام ويخرج، لا، بحسب الطمأنينة والسكن. فيأتي مهموم الرجل أو تأتي المرأة إلى بيتها مهمومة، فيجد زوج يعتني بنفسيتها ويهدئ من طبيعتها، وهو كذلك يأتي مهموم تعبان حسيا وتعبان معنويا، يجد امرأة تقوم بأمره وتهدئه فيرتاح نفسيا ويهدأ حسيا. هذا هو المقصود من الراحة الصحية النفسية، فإن دواءها من أرادها هي في كلام النبي محمد، في سيرة النبي محمد، علمنا ذلك مع الجماعة ومن الانفراد. من علمنا؟ سيد المعلمين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فلهذا قال الله سبحانه وتعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ايه معنى اطمئنان القلوب؟ الراحة النفسية. ايه معنى اطمئنان القلوب؟ الصحة النفسية. فإذا أول الطمأنينة هي أن يطمئن قلبك بالله وبقضاء الله وبقدر الله، ويطمئن قلبك بحبيب الله وبما جاء به حبيب الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا هو باب الطمأنينة. Kesehatan mental ini adalah kebutuhan pokok bagi setiap orang di dalam menjalani kehidupan. Siapapun orangnya, apapun profesinya, dia tidak akan bisa menjalankan tugas dan perannya dengan baik kecuali jika hatinya tenang, mentalnya sehat. Karena itu para ulama mengatakan di dalam kitab-kitab fikih bahwa seorang hakim itu tidak boleh memimpin sidang kalau pikirannya sedang terganggu, hatinya tidak tenang, sedang sedih, sedang marah, atau apapun yang mengganggu pikirannya. Nah, hakim yang dalam kondisi seperti itu dilarang oleh para ulama untuk memimpin sidang. Kenapa? Kalau dia tetap memaksa memimpin sidang, dia tidak akan bisa memimpin sidang dengan baik, bahkan bisa jadi menjatuhkan vonis yang salah. Begitu juga dokter. Kalau sedang sumpek, tidak tenang pikirannya, dia tidak akan bisa memeriksa pasien dengan baik. Ujung-ujungnya nanti memberikan resep yang tidak sesuai dengan pasien yang ditangani dengan penyakit yang sedang dialami. Begitu juga seorang guru, seorang ustadz, dia tidak akan bisa menyampaikan ilmunya dengan baik kepada murid-muridnya jika pikirannya terganggu, mentalnya tidak sehat. Dan begitulah setiap orang dalam hidup ini sangat perlu ketenangan jiwa. Orang yang belum memiliki pasangan, belum memiliki suami atau istri, ketika dia menikah, itu yang dicari adalah ketenangan jiwa. Karena memang pasangan hidup itu, suami atau istri, sebagaimana dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, akan menjadi sebab ketenangan jiwa. Tapi realita yang ada hari-hari ini, di akhir-akhir ini, banyak suami itu tidak mendapatkan ketentraman hati setelah menikah. Begitu juga istri, tidak mendapatkan ketenangan jiwa setelah menikah. Ini sebabnya apa? Gara-gara mereka sebelum menikah tidak dibekali dengan
ajaran-ajaran agama, bagaimana mestinya menjadi suami yang baik, bagaimana mestinya menjadi istri yang baik, apa saja hak-hak suami, apa saja hak-hak istri. Mereka tidak ngerti apa-apa tentang hal ini. Karena itu setelah menikah mereka tidak mendapatkan ketentraman jiwa. Padahal pernikahan itu adalah salah satu sebab kuat yang akan menyebabkan orang itu tenang, senang, damai. Ketika misalnya suami datang dari luar, pikirannya terganggu, badannya capek, pulang ke rumah, istri yang baik itu bisa menghilangkan capeknya suami dan menghilangkan kegalauan-kegalauan dan kesumpekan yang ada di pikiran suami. Begitu juga suami yang baik, ketika istrinya kesal, marah, jengkel, suami yang baik itu mampu menenangkan istrinya secara zahir maupun batin. Rumah, orang menjalin rumah tangga, rumah itu jangan sampai hanya menjadi seperti hotel. Kalau kita nginep di hotel, itu tujuannya cuman untuk tempat istirahat, tidur, sama makan. Itu sajalah. Rumah itu jangan sampai seperti itu. Rumah itu bukan hanya tempat untuk tidur, tempat untuk makan, tapi juga tempat untuk menenangkan jiwa. Karena itu setiap anggota keluarga itu harus mampu memberikan ketenangan pada anggota keluarga lainnya. Ketika ada orang jiwanya tidak tenang, maka bagaimana cara mengobatinya? Obatnya adalah terdapat pada sabda-sabda baginda Nabi Muhammad SAW dan sejarah perjalanan hidup baginda Nabi Muhammad SAW. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah dengan mengingat Allah, dengan zikir kepada Allah, maka hati akan menjadi tenang. Ketenangan hati inilah yang dimaksud dengan kesehatan mental. Jadi dari ayat ini bisa kita paham, pintu utama untuk mendapatkan kesehatan jiwa, ketenangan hati adalah ridho terhadap ketetapan Allah, apapun itu. Dan ridho terhadap apapun ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فذكر الله سبحانه وتعالى وتلاوة القرآن والصلاة على حبيب الرحمن تجلب الطمأنينة والصحة النفسية للإنسان. والابتعاد عن ذلك يكون قرضا للوساوس والأوهام. فلهذا يقول المولى سبحانه وتعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. ليش؟ للبعد عنه، لأن بالبعد عن ذكر الله يتولاه شيطان، فلا طمأنينة مع وجود الشيطان، إنما الطمأنينة مع ملائكة الرحمن ومع أحباب الرحمن. فمن أراد الطمأنينة فليلزم المجالس التي فيها ذكر الرحمن وتلاوة القرآن والصلاة والسلام على حبيب الرحمن، أو مجلس علم يتعلم فيه شرع النبي محمد حبيب الرحمن، أو يتعلم سنة النبي محمد أو أدب النبي محمد أو خلق النبي محمد. هذا تقلب لك السعادة في قلبك وترتاح. فأما الإنسان إذا كان يعيش يأكل ويشرب وينام هو مثل البهائم، هاي يسمونها حياة البهيمية. إيش الفرق؟ إذا ما تجلب لك السعادة الحياة البهيمية. فالغنمة والبقرة هي تعيش تأكل ولا تفكر في عاقبة الأمور، بل أنهم قالوا ولا الغنم والبقرة علمت أنها ستذبح بعد عام أو بعد 3 أعوام لما نبت لها لحم ولا شحم. وابن آدم يقينا مؤمن بالموت، لأنه كل يوم يشوف الموت أمامه، يموت له القريب ويموت له الحبيب، كلهم ابن آدم يؤمن، حتى الكافر يؤمن بالموت، إلا إن المؤمن يؤمن بما بعد الموت، يؤمن بما بعد الموت، هذا المؤمن. فإذا
عمل لما بعد الموت اطمأن قلبه، لأن من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. هكذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال سيدتنا عائشة: يا رسول الله، ومن منا يحب الموت؟ ما حد يحب الموت. قال: يا عائشة، إذا خرجت روح المؤمن عند خروجها تشهد مقعدها من الجنة فتحب لقاء الله فيحب الله لقاءها، وإن كانت شقية والعياذ بالله تشهد موضعها من النار فتكره لقاء الله فيكره الله لقاءها. هذه الراحة النفسية في الطمأنينة. إذا أنت أردت أن ترتاح نفسيا فاعمل لآخرتك ترتاح نفسيا. مهما كان العاصي يظهر السعادة وعنده من الأموال الكثير، لا تدخل في قلب الطمأنينة ولا السعادة أبدا، لكن يتظاهر أمام الناس، في الحقيقة ليس في باطنه سعادة أبدا عندما تجلس بقربه وتخالطه، لكن يتظاهرون بالسعادة، لكن في الحقيقة لا سعادة إلا لمن كان على منهج حبيب الرحمن، لمن كان عرف مقصود وجوده في هذه الدنيا. كما قال سيدنا علي كرم الله وجهه: الدنيا جميلة لكن لمن عرفها. جميلة لمن عرف يعمرها بالمكرمات بأعمال الصالحات، ولكن ليس هي جميلة بمجرد المفاخرة والمباهاة، لا، هذه كله يذهب. فلهذا نرى عندما نذكر أحباب الرحمن من خلفاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم من الأولياء والصالحين والعلماء والعاملين ترتاح نفوسنا بذكرهم تحيا القلوب، وهم قد انتقلوا إلى برزخ علام الغيوب، وبذكرهم تحيا القلوب. هكذا أموات بذكرهم تحيا القلوب، لأنهم نفوسهم قد اطمأنت بالله، والطمأنينة لا زالت تزداد لهم في برازخهم وتنعكس على كل من أحبهم وعظمهم وذكرهم. هذه الطمأنينة تنعكس عليهم. ليه؟ لأنهم تعلقوا بالباقي، وما شهدوا إلا الباقي، ولم يتعلقوا بالفاني، فبقي ذكرهم بيننا باقي، فكأنهم بيننا. وبالعكس ناس أحياء بذكرهم تموت القلوب، نسأل الله العافية والسلامة. في ناس أحياء لما تذكره في مجلس تتشوش بمجرد ما تشوف صورته، حتى في قنبر، حتى في TV، حتى في سوشيال، قلبك يقسو ويجيك الضيق والهم. أما من كان على قدم الحبيب محمد إذا رؤوا يشهر ذكر الله، مجرد ما ترى صورته تقول لا إله إلا الله، فهو لهم سيما على الجباه، لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Mengingat Allah, berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, memperbanyak salawat dan salam kepada baginda Rasulullah SAW, ini adalah salah satu cara untuk mendatangkan ketenangan pada jiwa kita, akan menyebabkan sehatnya mental kita. Apa itu? Zikir kepada Allah, perbanyak zikir kepada Allah, mengingat Allah, perbanyak baca Al-Quran, perbanyak salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Pastikan hati Anda akan menjadi tenang. Sebaliknya, kalau kita jauh dari zikir kepada Allah, jarang berzikir, jarang membaca Al-Quran, jarang bersolawat dan salam kepada Rasulullah SAW, maka Anda akan menjadi sasaran bisikan-bisikan jahat dari setan. Akan muncul pikiran-pikiran yang mengganggu ketenangan jiwa Anda, sebagaimana disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Siapapun yang berpaling dari zikir kepadaku, tidak mengingat aku, tidak berzikir kepadaku, maka orang itu akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Dunia terasa sempit. Tidak ada kebahagiaan dalam
hatinya. Gara-gara apa? Gara-gara jauh dari ingat kepada Allah, ingat kepada kekasih Allah Nabi Muhammad SAW. Orang yang di hatinya jarang ingat kepada Allah, jarang ingat kepada Rasulullah SAW, maka hati itu akan dikuasai oleh setan. Dan kalau sudah ada setan, ketenangan pasti hilang. Dimanapun tempat kok dikerumuni setan, pasti di situ tidak ada ketenangan. Begitu juga hati kita. Kalau hati kita jauh dari zikir, maka akan menjadi tempat berkerumunnya setan, menjadi titik kumpulnya setan, sehingga ketenangan dalam hati itu tidak akan ada. Kapan hati itu menjadi tenang? Kalau hati itu dipenuhi, dikerumuni oleh para malaikat. Hati itu selalu ingat para kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu kalau kepingin tenang, di antara caranya adalah hadirlah majlis-majlis yang di situ diadakan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang di situ dibacakan, diperbanyak bacaan sholawat dan salam pada baginda Rasulullah SAW. Majlis di situ diceritakan biografi perjalanan, kisah perjalanan hidup baginda Rasulullah SAW. Syama'il Rasulullah, artinya apapun yang berkaitan dengan Rasulullah, baik fisik maupun budi pekerti beliau. Hadiri majlis-majlis ilmu yang di situ diajarkan syariat baginda Rasulullah SAW. Di situ diajarkan sunnah-sunnah baginda Rasulullah SAW. Pastikan hati Anda akan menjadi lebih tentram. Adapun orang yang hidupnya cuma makan, minum, tidur, apa bedanya dengan binatang? Kambing juga makan, minum, tidur. Sapi juga makan, minum, tidur. Tidak mikir nanti masa depannya bagaimana, kehidupan selanjutnya bagaimana. Mereka tidak mikir. Makanya kerjanya cuma makan, minum, tidur. Seandainya binatang itu, sapi atau kambing, itu tahu nanti dia setelah gemuk akan disembelih, dia tidak akan mau makan, tidak akan tumbuh dagingnya. Tapi kita ini punya otak. Hewan dimaklumi karena tidak punya otak, tidak punya akal. Tapi kita manusia dikasih akal. Kemudian setiap hari kita melihat ada orang meninggal. Dan kita semuanya, semua manusia tanpa terkecuali, muslim maupun kafir, semua meyakini pasti ujung-ujungnya akan mati. Hanya saja bedanya kalau orang mukmin itu bukan hanya percaya meyakini kematian, tapi juga meyakini ada kehidupan lain setelah kematian. Lah kita punya akal. Dan kita setiap hari melihat orang meninggal. Dan kita yakin suatu saat kita akan meninggal. Setelah meninggal ada kehidupan lain. Kita harus mempertanggungjawabkan semua yang kita lakukan. Lah ini kok kerjaannya cuma makan, minum, tidur. Lah otaknya kemana? Akalnya kemana? Dan pastikan orang seperti itu pasti gak akan bahagia. Walaupun dia bergelimang kenikmatan, kaya raya, rumahnya megah, makanannya yang lezat-lezat. Kalau kita melihat sekilas sepertinya dia bahagia. Tapi coba duduk ngobrol sama dia lebih lama, dengarkan curhatan-curhatannya, Anda akan pasti mendapatkan kesedihan dalam hatinya. Orang seperti itu tidak akan bahagia. Kenapa? Karena di hatinya jauh dari zikir Allah, tidak mengerti tujuan hidup. Orang itu kalau mengerti tujuan hidup, tahu bahwa setelah kematian ada kehidupan lain, kemudian dia selalu mempersiapkan diri untuk bagaimana caranya bahagia nanti di kehidupan yang akan datang. Orang seperti inilah yang akan bahagia, baik selama masih hidup atau ketika ajal akan menjemput, dia akan bahagia. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW pernah menjelaskan bahwa barang siapa yang kepingin ketemu Allah, maka Allah pun kepingin ketemu dia. Sebaliknya, orang yang tidak kepingin, tidak suka untuk ketemu Allah, Allah juga tidak suka ketemu dia. Ketika Rasulullah SAW menyampaikan hal ini, Sayyidah Aisyah merasa heran, wahai Rasulullah, apa ada emangnya orang yang tidak kepingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Rasulullah kemudian menjelaskan, tidak semua orang wahai Aisyah, hanya orang-orang mukmin yang selama hidupnya selalu beramal ketaatan untuk mempersiapkan kebahagiaan setelah kematian, dia yang akan bahagia ketika akan meninggal. Dia yang selalu ingin ketemu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Sebelum meninggal Allah akan menampakkan tempatnya yang nanti akan ditempati di surga, sehingga dia kepingin ketemu Allah secepat mungkin.
Sebaliknya, orang yang kafir, orang yang celaka, yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala, ini sebelum meninggal akan ditunjukkan tempatnya nanti di neraka. Sehingga dia takut untuk mati, tidak kepingin ketemu Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah pun tidak senang kepada orang tersebut. Jadi di antara cara bagaimana caranya kita bisa memiliki mental yang sehat, hati yang tenang, bahagia, selalulah beramal untuk akhirat. Orang yang ahli maksiat, pastikan dia tidak akan ada kebahagiaan dalam hatinya. Pastikan itu. Walaupun secara zahir dia penuh dengan kemegahan, sepertinya bahagia, hakikatnya tidak akan ada kebahagiaan, dijamin. Coba duduk lama sama mereka, coba ngobrol sama mereka. Orang yang secara zahir itu kaya raya, tapi dia suka maksiat, jauh dari ketaatan kepada Allah, dia tidak akan bahagia dalam hatinya. Mungkin dia sering menikmati makanan dan seterusnya, tapi tidak bahagia. Hatinya itu tidak pernah merasakan bahagia. Orang yang bahagia itu hanyalah orang yang di hatinya penuh dengan rasa cinta dan rindu kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan mengerti tujuan hidup. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah mengatakan bahwa dunia ini indah, tapi tidak untuk semua orang. Bagi orang yang mengerti hakikat dunia, bahwa dunia ini hanyalah tempat ladang untuk mengumpulkan hasil panen sebanyak-banyaknya yang nanti panen di akhirat. Dunia indah hanya untuk orang-orang seperti itu yang mengerti hakikat dunia. Kemudian termasuk penyebab orang itu mendapatkan ketenangan jiwa adalah sering menyebut-nyebut para penerus baginda Rasulullah SAW, wali-walinya Allah, para ulama yang mengamalkan ilmunya. Mereka itu tidak usah kita memandang wajahnya, tidak usah kita mendengar ceramahnya, menyebut nama mereka saja itu akan mendatangkan ketenangan dalam hati. Kenapa? Mereka orang-orang pilihan Allah ini hatinya sangat berbahagia. Kenapa? Di dalam hatinya hanya ada Allah Subhanahu wa taala dan kekasih Allah baginda Rasulullah SAW. Hatinya tenang, hatinya bahagia. Lah, ketika namanya disebut, lah kebahagiaan yang ada pada mereka itu nular pada orang yang menyebut. Karena itu menyebut nama orang soleh itu akan mendatangkan kebahagiaan dalam hati kita. Mereka walaupun sudah meninggal, orang soleh baik yang masih hidup atau sudah meninggal, walaupun sudah meninggal, kalau kita menyebut nama mereka, menziarahi mereka, mencintai mereka, hati kita yang mati, yang sakit berubah menjadi hidup, menjadi sehat. Kenapa? Ya karena mereka di hatinya adalah orang-orang yang memiliki hati yang sehat. Sebaliknya, kadang-kadang ada orang masih hidup, tapi kalau namanya disebut bikin sumpek. Fotonya kelihatan, foto ini fulan. Nah, gitu. Bikin sumpek, fotonya dilihat bikin sumpek, namanya kalau disebut itu dalam satu majelis mengganggu ketenangan jiwa kita. Kenapa? Mereka ini orang-orang yang di hatinya tidak ada kebahagiaan. Mereka orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara tanda-tanda walinya Allah itu adalah ketika mereka dilihat, kita itu otomatis akan ingat kepada Allah, akan menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amr, ahzanahu amr, ماذا يفعل؟ يفزع للصلاة لأن فيها الطمأنينة كما قال صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة. الطمأنينة قرة عيني يعني جعلت الطمأنينة النفسية في الصلاة. فالعجب كل العجب لمن أراد أن يكلم الله ماذا يفعل؟ يسبغ الوضوء ويدخل الصلاة. فإن من أصبغ الوضوء وصلى ركعتين لله لم يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. وسن لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلاة قضاء الحاجة إذا أصبت بهم، أصبت بمشاكل، شيء كدر حالتك النفسية من كدورات الحياة وما أكثرها. إذا المؤمن لا يخلو من علة مرض ظاهر أو باطن أو قلة حاجة أو فاقة أو شيء يحتاج إلى أمر حسي أو معنوي،
أو ذلة يبتلى بواحد يؤذيه، إما يسبه أو يشتمه حتى في السوشيال ميديا، لا يبد المؤمن له من هذا. ليه؟ لأنه لو أجر عند الله كثير، كما قال صلى الله عليه وسلم أمر المؤمن كله أجر، حد يؤذيك تحصل لك أجر. قال حتى الشوكة يشاكها يحو بذلك أجر من الله سبحانه وتعالى. كل أمرك إذا صبرت واحتسبت لله فيه أجر وثواب من الله سبحانه وتعالى، أجر وثواب. ندب لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم صلاة قضاء الحاجة. نزلت بك حاجة مهمة، شيء شوش عليك، مشكلة، صلي قضاء الحاجة. وندب لنا المشاورة، وندب لنا الاستخارة، فقال صلى الله عليه وسلم ما خاب من استخار. يعني معنى استخار تشاور وتصل لك على سنة الاستخارة لله تعالى، الله أكبر. ثم إذا فرض يا رب أستخيرك يا رب في هذا الأمر، إن كان لي صالح يسر لي، ما لي صالح أصرفه عني يا رب بجاه حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. صلاة الاستخارة. ثم المشاورة، تشاور من له عقل، من له رأي وليس له فيك مصلحة، هذا تشاوره. الذي له فيك مصلحة لا تشاور هذا. ليه؟ لأنه بيقول بحسب مصلحته فيك. لا، لا تشاور من له فيك مصلحة، ربما غرض منك مال أو نحو ذلك، فلا تشاور من هؤلاء. ليه؟ لأنهم لا يعرفون الصدق في المشورة. وقد قال صلى الله عليه وسلم المستشار مؤتمن ولا أمانة لمن كان هواه في غير ما جاء به حبيب الله ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وصلاة الحاجة، ربما اليوم إنسان في 50 في 60 ما بدأ صلى صلاة قضاء الحاجة، ما بدأ. ليش؟ سن لنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قضاء الحاجة مهما كانت المشكلة. المؤمن يطمئن بالله مهما صبت عليه المشاكل، صب مثل المطر، ما ييأس من رحمة الله، لأنه ظنه جميل في الله. والمولى يقول أنا عند ظني عبدي بي فليظن بي ما شاء. إن كنت تظن بالله أنه ما بيريك إلا خير فلن ترى في حياتك إلا خير، ولا في برزخك إلا خير، ولا في آخرتك إلا خير. فحسن الظن بالله سبحانه وتعالى تفوز بخير الدنيا وخير الآخرة. وإيش صلاة قضاء الحاجة؟ تسبغ الوضوء. جاء رجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو جالس بين أصحابه كالقمر بين النجوم الزهر. يا رسول الله، مر رجل أعمى، يا رسول الله ادعو الله أن يرد لي بصري، أعمى ما أستطيع، والطريق فيها الحجارة وفيها الشوك. فقال اصبر إن شئت تصبر ولك الجنة. فقال يا رسول الله ادعو الله أن يرد لي بصري وأن يدخلني الجنة. بغيت الجنة وبغيت بصري يرجع. فقال اذهب وأصبغ الوضوء. ما معنى أصبغ الوضوء؟ أي صلي وضوء حسن بشروطه وفروضه وسننه، ثم صلي ركعتين لله تعالى. إيش من ركعتين هذه؟ صلاة سنة قضاء الحاجة، ركعتين صلي ركعتين سنة قضاء الحاجة لله تعالى، وتضمر هذه الحاجة في قلبك أنت، الله أكبر. وتقرأ سورة الكافرون والإخلاص أو أي سورة، ولها كيفيات كثيرة، هذه أقل الكيفيات. فذهب الرجل واصبغ الوضوء وصلى ركعتين بحضور وخشوع. معنى لا تحدث نفسك فيهما إلا بما أنت فيه، أي ما أنت فيه من الصلاة، أي بحضور وخشوع، لا تفكر في غير ذلك في أثناء الصلاة. ثم إذا سلمت من الصلاة فاحمد الله وصلي على حبيب الله ومصطفاه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يقول يا رب اللهم إني أتوسل إليك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا حبيبي يا رسول الله، إني أتوجه بك إلى الله، أو إني أتوسل بك إلى الله في قضاء حاجتي هذه وهي كذا 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 كذا، في أن تقضى وهي كذا كذا. ثم تقول بعد ذلك اللهم شفع حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم فيا، اللهم شفعه فيا. وتختم الدعاء بالحمد والصلاة على حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم. الرجل فعل ما أمر به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قال الراوي، راوي الحديث، قال فرجع الرجل إلى المجلس الذي نحن فيه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم
وقد أرد الله له بصره. ما في حتى عاد المجلس ما انتهى مع النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رد الله بصره. حديث صحيح عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وفيه توسل بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يا من ينكر التوسل بسيد الأولين، هذا سنة من سنن سيد المرسلين، التوسل بالحبيب الرؤوف الرحيم محمد. التوسل مشروع في شرعنا، لكن جاء ناس أعداء الإسلام، وجاء ناس بعداء عن سيد الأنام محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا لا تتوسلون بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنهم جهال بشرع النبي محمد. فالله يذهب عنكم الأحزان والهموم والمشاكل، ويجعلنا وإياكم دائما في فرح وفي سرور وفي حبور وفي نور. النبي محمد صلى الله عليه وسلم هذا يقول لبلال: يا بلال أرحنا بها، أرحنا بها يا بلال. إذا جاء وقت الصلاة يقول: أرحنا بها يا بلال. بغينا الطمأنينة. الطمأنينة فين؟ بتكلم ربك. كم الرقم حق ربي؟ بتتصل على ربي بجوال. كم رقم الجوال حق ربي؟ الصلاة أصلي، بصلي 2، بصلي 4، بصلي 10. هذا رقم التليفون حق ربي. من أراد أن يكلم الله فليدخل في الصلاة يكلم الله سبحانه وتعالى. وش يقول الله؟ الله سبحانه وتعالى يقول سيدنا موسى: سلني يا موسى ولو ملح عشاك. إيش بغيت؟ سلني، لا تستحي من مولاك. لكن ادعو الله وأنت موقن بالإجابة. ما هو بنجرب. إيش بتجرب هذا؟ تجرب مع الله؟ لا. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. موقن بالإجابة، وأنه ما ألهمني الطلب إلا وهو بيجيب دعوتي. فإذا دعوت الله سبحانه وتعالى لا تخلو عن 3 أمور: إما أن يعجل لك الإجابة في دنياك، وإما أن يرفع عنك من البلاء بقدر ذلك الدعاء، وإما أن يؤخره لك في آخرتك. فقال يوم القيامة تكشف خزائن من الأجور عظيمة. يقول: يا رب ايش هذه أعمال ما عملتها؟ فيقول: هذه دعواتك خبأتها لك. فيتمنى العبد يوم القيامة أنها لم تستجب له دعوة. فلهذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: الدعاء مخ العبادة. Di antara cara untuk mendatangkan ketenangan pada hati adalah sholat, sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW. Beliau itu kalau ada yang mengganggu pikiran beliau, ketenangan beliau, beliau langsung melakukan sholat. Jadi sholat itu adalah salah satu yang paling menghibur hati baginda Rasulullah SAW. Sebagaimana dalam hadis beliau bersabda: wa ju'ilat qurratu aini fi sholah. Ketenangan hatiku itu dijadikan oleh Allah ketika dalam sholat. Karena itu kalau kita sedang sedih, apapun masalah yang kita alami, karena setiap mukmin itu pasti akan selalu mengalami masalah. Seorang mukmin itu tidak akan pernah lepas dari 3 hal ini. Pertama, sakit. Sakit dohir badan kita atau batin kita, hati kita sakit, sedih, sumpek, galau, dan semisalnya. Ini satu. Kedua, kekurangan. Setiap mukmin itu pasti akan mendapati kekurangan, baik dalam urusan harta bendanya atau lain-lainnya, atau kehinaan. Seorang muslim itu pasti akan mengalami kehinaan. Salah satu dari 3 nih, sakit. Kalau tidak sakit ya mengalami kekurangan, atau kehinaan. Ada orang yang merendahkan dia, mencaci maki dia, menyakiti perasaannya dia. Mukmin itu dalam hidupnya tidak akan lepas dari salah satu 3 ini. Kenapa? Karena Allah ingin memberi pahala sebanyak-banyaknya kepada orang mukmin atas yang dia alami dari 3 hal tadi itu. Lah ketika mengalami hal ini, tidak usah sedih, tidak usah galau, cukup lakukan sholat hajat. Ini perintah dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Lakukan salat hajat.
Tidak usah sedih ketika dihina orang secara langsung atau melalui media sosial. Ketika sakit, ketika mengalami kekurangan, tidak usah berlarut-larut dalam kesedihan. Lakukan nasihat baginda Rasulullah SAW agar datang ketenangan dalam hati kita, yaitu melakukan sholat hajat. Bagaimana sholat hajat? Cara sholat hajat itu banyak caranya. Beliau tadi menjelaskan yang paling minimal. Ketika Anda punya masalah apapun itu yang mengganggu pikiran Anda, membuat Anda bersedih, maka lakukan sholat hajat. Caranya pertama, wudhu yang sempurna. Artinya wudhu yang sempurna ini, lakukan wudhu wajib-wajibnya, sunnah-sunnahnya, syarat-syaratnya, wudhu yang benar. Kemudian setelah wudhu segera sholat. Dan selama wudhu dan selama sholat jangan mikir yang lain, fokus minta kepada Allah hajat Anda. Fokus, Anda kepingin apa? Pingin minta apa kepada Allah? Ada kesedihan, ada sakit atau yang lain, fokus ke situ sudah. Wudhu yang khusyuk, sholat yang khusyuk. Sholatnya cukup 2 rakaat. Rakaat pertama baca qul ya ayyuhal kafirun, rakaat kedua baca qul huwallahu ahad, Fatihah qul ya ayyuhal kafirun yang pertama, rakaat kedua Fatihah dan qul huwallahu ahad yang khusyuk. Kemudian setelah itu, setelah sholat, segera baca pujian-pujian untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, baca sholawat untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu berdoalah pada Allah, minta hajat Anda. Dan jangan lupa ketika doa kepada Allah, minta hajat kepada Allah, maka lakukan apa? Tawasullah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tawasul, contohnya nanti. Sebelum tak contohkan tadi bagaimana contoh tawasul pada baginda Rasulullah SAW. Sholat dengan cara seperti ini untuk mengatasi masalah apapun, ini diajarkan langsung oleh Rasulullah SAW kepada salah satu sahabat. Pernah ada satu sahabat itu matanya buta, dulunya bisa melihat, kemudian kemampuannya melihat itu hilang menjadi buta. Dia lewat, dia datang menemui baginda Rasulullah SAW. Waktu itu baginda Rasulullah sedang bersama para sahabat, bagaikan purnama yang begitu terang benderang, yang dikelilingi oleh bintang-bintang. Itu baginda Rasulullah SAW. Nah, orang buta ini mengatakan pada Rasulullah SAW, memohon pada Rasulullah, ya Rasulullah, doakan saya agar Allah berkenan mengembalikan penglihatan saya. Rasulullah menasihati, sabar saja, tidak apa-apa meskipun buta, tapi nanti kamu dapat surga. Oh ya Rasulullah, saya ingin dua-duanya. Jadi Rasulullah menawarkan, sabar saja, nanti kamu dapat surga. Rasulullah, tolong doakan saya dapat dua-duanya, mata saya kembali, penglihatan saya kembali, dan nanti di akhirat saya dapat surga. Akhirnya baginda Rasulullah SAW mengajarkan, ya sudah, segera kamu wudhu yang sempurna, lakukan syarat-syarat fardu dan sunnah-sunnahnya, adab-adabnya, lakukan semuanya. Kemudian lakukan sholat 2 rakaat. Lah sholat 2 rakaat ini yang namanya sholat hajat. Kalau punya masalah apapun, itu segera sholat hajat, wudhunya yang sempurna, lakukan sholat hajat 2 rakaat yang khusyuk. Itu. Banyak orang sudah umur 50, 60 belum pernah seumur hidup melakukan sholat hajat. Ini keliru. Mestinya kita setiap punya masalah langsung sholat hajat. Setiap punya masalah, tidak usah curhat ke orang, curhat ke Allah. Langsung telepon Allah. Berapa nomor telepon nih? Nomor telepon nih tidak pakai nomor telepon, tidak pakai aplikasi apapun, langsung sholat. Jadi kalau kepingin nelpon Allah, kepingin curhat kepada Allah, lakukan sholat hajat. Sesering mungkin setiap punya masalah sholat hajat. Jangan sampai kita tidak pernah seumur hidup sholat hajat. Rasulullah menasihatkan, udah kamu wudhu yang sempurna, lakukan sholat hajat 2 rakaat, dan niatkan dalam hati apa hajat kamu selama wudhu, selama sholat yang khusyuk, jangan mikir yang lain. Baca tadi itu Fatihah dan qul ya ayyuhal kafirun rakaat pertama, rakaat kedua Fatihah dan Al-Ikhlas. Ini minimalnya, banyak cara yang lain, cukup lakukan minimal ini saja. Kemudian setelah itu berdoalah kepada Allah yang khusyuk.
baca dulu pujian-pujian untuk Allah, kemudian bersolawat pada Rasulullah SAW, kemudian bertawassullah, berdoalah, minta hajatmu kepada Allah, tapi dengan cara tawassul. Katakan begini, Allahumma inni atawassalu ilaika wa atawajjahu ilaika bihabibika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu dan bertawassul kepadamu melalui kekasih teragungmu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Habibi ya Rasulullah, inni atawassalu bika ila Rabbi fi qada'i hajati hadihi. Wahai kekasihku, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku tawassul dengan Anda kepada Tuhan Anda Allah Subhanahu wa taala agar Allah mengkabulkan hajatku, yaitu sebutkan hajat Anda. Yang jomblo kepingin segera ketemu pasangan, sebutkan. Kepingin segera dikasih pasangan, yaitu suami yang soleh atau istri yang solehah, atau sakit ingin segera diberi kesembuhan, yaitu. Kemudian setelah menyebutkan hajat Anda, Allahumma syafi' habibaka Muhammad fiyya. Ya Allah, terimalah syafaat kekasihmu Nabi Muhammad SAW untukku. Setelah itu tutup dengan pujian kepada Allah dan salawat pada baginda Rasulullah SAW. Ini caranya salat hajat. Lah orang buta tadi itu yang kepingin penglihatannya kembali, diajari ini oleh baginda Rasulullah SAW, untuk yang sempurna salat hajat kemudian tawassul pada Rasulullah SAW. Gak lama dia setelah dinasihati langsung pulang, langsung melakukan apa yang dinasihatkan Rasulullah SAW, balik lagi. Rasulullah masih belum bubar dari majelisnya yang tadi itu bersama para sahabat, belum bubar. Orang tadi yang datang buta dinasihati oleh Nabi langsung dilakukan, balik lagi sudah normal lagi penglihatannya. Barokah apa? Barokah salat hajat, barokah doa, barokah tawassul kepada Rasulullah SAW. Jadi dalam berdoa itu kita tawassul melalui Rasulullah SAW biar mudah dikabulkan oleh Allah. Tawassul ini ajaran baginda Rasulullah SAW. Kalau ada orang mengingkari perbuatan tawassul, itu menandakan dia sama sekali tidak paham syariat dan sunnah baginda Rasulullah SAW. Kemudian apa? Sholat qadaul hajat tadi itu lakukan untuk hajat apapun. Apapun hajat Anda kepada Allah Subhanahu wa taala, lakukan dengan cara yang tadi itu. Insya Allah Allah akan mengabulkan, tapi dengan syarat juga. Ketika Anda berdoa minta pada Allah, itu yang yakin bahwa Allah akan mengkabulkan hajat Anda. Jangan Anda doa tapi ragu, kira-kira mustajab apa enggak ya? Kira-kira nanti dihasil apa enggak ini? Enggak. Ketika Anda berdoa, yakinlah bahwa Allah akan mengkabulkan doa Anda. Itu yang harus dilakukan dalam doa. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, ud'ullah wa anta mungkin bil ijabah. Doalah kepada Allah, mintalah kepada Allah, disertai hati yang yakin bahwa Allah akan mengkabulkan. Dan Allah itu senang kalau hambanya berdoa. Punya perlu apapun, sekecil apapun, minta kepada Allah, Allah itu senang. Allah pernah memerintahkan Nabi Musa, ya Musa salni walau mil hasya. Wahai Musa, mintalah kepadaku walaupun hanya sekedar garam untuk makan malam. Jadi minta garam itu kita diperintahkan untuk minta kepada Allah. Jadi semakin sering kita berdoa kepada Allah, walaupun hal-hal yang kelihatannya sepele, itu akan semakin mendatangkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang jelas doa itu pasti diijabahi oleh Allah. Tidak ada doa yang gak diijabahi. Orang muslim berdoa pasti diijabahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa ini sangat istimewa. Dikatakan dalam hadis ad-doa mukhul ibadah. Inti ibadah itu adalah doa. Karena itu disukai oleh Allah. Dan setiap doa pasti dikabulkan oleh Allah. Pasti, tidak ada doa yang gak dikabulkan. Cuman ijabah dari Allah itu ada 3 model. Ada kalanya kita minta hajat kita dan dikasih persis oleh Allah di dunia. Misalnya orang sakit, minta diberi kesembuhan, langsung diberi kesembuhan di dunia oleh Allah SWT. Ada kalanya ini. Ada kalanya ijabah dari Allah itu hajat yang dia minta gak dikasih, diganti oleh Allah, diselamatkan dari bala. Ada orang minta misalnya dikasih rizki yang banyak, ternyata Allah tidak memberi apa yang dia inginkan, tapi diganti selamat dari kecelakaan. Buat apa kaya raya tapi langsung begitu dapat uang saking senengnya ketabrak mobil? Buat apa? Nah, jadi kadang ada ijabah dari Allah itu begitu,
diselamatkan dari bala. Dan ada kalanya disimpan, tidak dikasih di dunia, disimpan di akhirat. Sehingga nanti di akhirat itu kata beliau tadi, banyak orang menyesal karena dulu doanya diijabahi ketika di dunia. Nanti di akhirat itu ada orang berdoa di dunia, tidak dikasih di dunia oleh Allah, dia kaget. Dibuka kayak gudang anugerah Allah itu, ada hadiah istimewa di situ, diberikan pada orang tersebut. Dia merasa heran, ya Allah, amal apa yang membuat saya dapat hadiah ini? Saya merasa tidak ada amal lagi. Akhirnya Allah mengingatkan, bukankah kamu dulu pernah doa minta ini. Tidak aku kasih? Oh ya benar ya Allah, lah ini gantinya. Akhirnya dia menyesal, ya Allah tahu gitu, mending dulu gak usah diijabahi seluruh doa saya ya Allah. Kalau tahu satu doa saja balasannya istimewa seperti ini ketika gak diijabahi di dunia. Seandainya dulu engkau tidak pernah mengijabahi doaku ya Allah, tentu akan lebih banyak lagi kenikmatan yang aku dapatkan. Nah, jadi intinya tadi beliau menjelaskan kalau kita punya masalah apapun yang mengganggu pikiran kita, maka lakukan diantaranya biar dapat ketenangan, sholat. Karena sholat itu akan mendatangkan ketenangan. Rasulullah SAW itu punya tukang adzan namanya Sayyidina Bilal. Lah nanti kalau waktunya iqamat, Rasul tidak nyuruh, hei Bilal, qomat. Tidak begitu. Rasulullah kalau nyuruh Bilal untuk qomat, Sayyidina Bilal untuk qomat, itu beliau mengatakan, arihna biha ya Bilal. Wahai Bilal, tenangkan hatiku dengan sholat. Ini berarti kode agar supaya Sayyidina Bilal segera iqamat. Kenapa Nabi pakai bahasa ini? Tenangkan aku dengan sholat wahai Bilal. Karena ketenangan hati baginda Rasulullah SAW itu terdapat pada sholat. Karena itu setiap ada masalah apapun, segera sholat, khususnya sholat hajat dengan cara tadi yang diajarkan. Kemudian juga kalau kita punya rencana apapun, beliau tadi ngutip hadis, ma khaba man istakhara. Selalulah sholat istikharah. Tidak akan rugi, tidak akan menyesal orang yang selalu istikharah. Kalau punya rencana apa-apa, jangan langsung sholat dulu 2 rakaat, sholat istikharah agar diberi yang terbaik. Setelah sholat istikharah, berdoalah pada Allah, ya Allah, kalau memang yang aku inginkan ini itu baik untukku, maka mudahkan ya Allah. Tapi jika tidak baik, maka palingkan ya Allah, ganti dengan yang baik. Kemudian juga yang tidak kalah penting, kalau kita punya masalah itu harus selalu musyawarah, minta saran. Jangan hanya mengandalkan kecerdasan sendiri. Punya rencana apapun minta musyawarah, minta saran. Siapa yang kita mintai saran? Jangan sembarang orang. Yang dimintai saran orang yang memang layak untuk dimintai saran. Itu akalnya sempurna. 1. Kedua, kalau minta saran itu, mintalah saran kepada orang yang tidak punya kepentingan apapun kepada kita. Karena nasihatnya pasti akan dia berusaha memberikan nasihat yang maslahat untuk kita. Beda kalau orang punya kepentingan kepada kita, baik urusan harta benda atau yang lain, maka nasihatnya dia tidak akan amanat. Nasihatnya dia akan disesuaikan dengan kepentingannya dia, karena dia punya kepentingan. Jadi kalau minta saran, mintalah saran kepada orang yang akalnya sempurna dan tidak punya kepentingan apapun kepada kita. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqrab ma yakun al-'abd min rabbih wa huwa sajid. لأنه وضع أشرف أعضاءه على الأرض تذللا لله. أي كلما تذللت لله وتواضعت لله وانكسرت لله تكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى. لهذا بعض الأنبياء يقول للحق سبحانه أين أجدك يا رب؟ قال تجدني عند المنكسرة قلوبهم من أجلي لله سبحانه وتعالى. فمن أراد أن تحسن حالته النفسية والسعادة الروحية فعليه أن يجلب السعادة لغيره، يجلب الله السعادة لغيره. من أحسن لغيره أحسن الله إليه. اجلب السعادة لغيرك يجلب الله لك السعادة في بيتك. ومن الأسباب التي تذهب على الإنسان الهموم والغموم الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم بهذه الصيغة: اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم وأذهب حزن قلبي في الدنيا والآخرة 400 مرة. يذهب الله حزن القلب ببركة الصلاة على محبوب القلوب محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
كذلك مما علمنا إياه النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الدعاء الذي يذبح عنك الحزن ويحول حزنك إلى سعادة وفرح، وهو هذا الدعاء: اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. هذا الدعاء من أتى به أبدل الله حزنه إلى فرح. كذلك علمنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دعاء سيدنا يونس، فقال أنه يبدل الله به الحزن إلى فرح: من واظب عليه 3 صباحا و3 مساء لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وعلى الذي عليه عمل السلف الصالح يأتون بها الذكر: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 40 مرة بعد صلاة الوتر. نعم. ومما علمه الحبيب بكر بن عبد الله العطاس لتلميذه الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي بعد صلاة الوتر: يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين 40 مرة. ففيها فوائد كثيرة عجيبة لمن واظب عليها. هكذا الإنسان ينبغي له أن يتحصن بالرحمن ويسعى في الخير للناس، فما دام الإنسان يسعى في الخير فالله يوفقه للخير. ويدعو دائما بهذه الدعوة المباركة: اللهم يا من وفق أهل الخير للخير وأعانهم عليه ووفقنا للخير وأعنا عليه. فالله يجعلنا وإياكم مجتمعين على الخير ويبعد عنا كل شر وبوص وضير، ويقرب منا ومنكم الأخيار، ويبعد عنا وعنكم الأشرار وشر ما تأتي به الليال أيام والليال بجاه النبي محمد المختار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. Salat itu adalah media untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya ketika sujud. Dalam hadis dijelaskan seorang hamba itu akan memiliki kedudukan paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia sedang sujud. Kenapa kok sujud? Karena sujud itu menunjukkan ketawaduan. Siapapun yang di hatinya dipenuhi tawadhu, maka semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin tawadhu, maka akan semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang itu ketika merasa tidak punya daya apapun, merasa hina rendah di hadapan Allah, saat itulah orang itu akan sangat dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian nabi itu ada yang bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, "Aina ajiduka ya Rabb?" Di mana aku akan mendapatimu wahai Allah, wahai Tuhanku? Allah menjawab, "Kamu akan mendapati aku dekat dengan siapapun yang hatinya merasa hancur, tidak berdaya, tidak punya daya upaya apapun karena aku." Artinya merasa hina, merasa rendah kepadaku. Disitulah engkau akan mendapati aku. Kemudian beliau memberikan beberapa ijazah untuk mendatangkan ketenangan hati. Jika kita kepingin hati kita ini selalu bahagia, nah, ada beberapa ijazah dari beliau. Yang pertama, sukalah membahagiakan orang. Jadi kalau Anda kepingin bahagia, Anda, keluarga Anda kepingin bahagia, sering-seringlah membahagiakan orang. Anda membahagiakan orang satu kali akan dibalas kebahagiaan berlipat-lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua, perbanyak sholawat pada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya dengan sholawat ini: Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa adhib huzna qalbi fid dunya wal akhirah. Sholawat ini dibaca 400 kali. Kalau sedang sedih, akan segera hilang kesedihan. Apapun kesedihan Anda akan segera menemukan solusi, akan segera dihilangkan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim wa adhib huzna qalbi fid dunya wal akhirah. Dibaca 400 kali. Yang enggak nututi nanti bisa nyatat dari YouTube. Gitu. Kemudian yang ketiga, baca doa ini. Perbanyak baca doa ini ketika Anda mengalami masalah. Insya Allah akan segera beres masalahnya. Yaitu Allahumma inni as'aluka
bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak. سميت بنفسك أو أنزلت في كتابك أو علمت أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي. هذا موجود في انستغرام حق عبد الله، يرجعون للانستغرام. Kemudian baca doa ini untuk menghilangkan kesedihan. Ketika Anda punya masalah akan segera hilang. Yaitu Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa laka sammaita bihi nafsak au anzaltahu fi kitabik au 'allamtahu ahadan min khalqik au ista'sarta bihi fi ilmil ghaibi indak anta ja'alal qur'ana rabi'a qalbi. Ada lanjutannya tadi, sisa sedikit saya tidak nututin nulisnya. Beliau menyarankan untuk buka Instagram beliau Habib Abdullah Muhdhar. Itu di Instagramnya ada. Nanti dicari di situ. Ini yang ketiga. Habib Abdullah Muhdhar bahasa Indonesia tulisannya. Dicari di Instagram beliau. Kemudian yang keempat, untuk menghilangkan kesedihan juga sering-seringlah baca doa Nabi Yunus, yaitu la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dibaca 3 kali pagi dan 3 kali sore hari. Jadi setiap pagi dan sore 3 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Amalnya para salaf itu, para ulama salaf mengamalkan zikir ini, doa Nabi Yunus ini biasanya 40 kali setelah sholat witir. Jadi setelah selesai sholat witir baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin 40 kali. Kalau yang diijazahkan oleh Habib Abu Bakar bin Abdullah bin Thalib Al-Attas kepada muridnya yaitu Habib Ali Habsyi, pengarang Simtud Durar, itu baca itu 40 kali ditambah ya hayyu ya qayyum. Ya hayyu ya qayyum subhanaka inni kuntu la ilaha illa anta. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ini dibaca 40 kali. Ijazah dari Habib Abu Bakar Al-Attas kepada Habib Ali Habsyi. Ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Setelah salat witir 40 kali. Kemudian juga seringlah membantu orang melakukan kebaikan. Seringlah berusaha mendatangkan kebaikan pada orang lain. Agar supaya Anda selalu mendapatkan kebaikan dan dibantu untuk menjadi orang yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita itu harus punya niat yang kuat dan sering-seringlah berdoa agar dimudahkan melakukan kebaikan, di antara dengan doa ini. Allahumma ya man waffaq ahlal khairil khair wa anahum alaih waffiqna lil khair wa a'inna alaih. Allahumma ya man waffaq ahlal khair lil khair wa anahum alaih. Ya Allah, wahai Zat yang selalu memberikan pertolongan kepada orang-orang baik untuk melakukan kebaikan, membantu mereka untuk melakukan kebaikan, waffiqna lil khair wa a'inna alaih. Bantulah hamba dan tolonglah hamba untuk melakukan kebaikan. Ada beberapa pertanyaan. تسجل هنا، تسجل هنا. يمكن كذا فاضي كذا بيسجل، يمكن يسجل. نعم عشان نستفيد من الشحن شوي. ها خلص بعد ساعة. Ini ada beberapa, banyak bahkan pertanyaan yang masuk. Di antaranya, ya Habib, saya ingin bertanya bagaimanakah cara taubat orang yang sengaja meninggalkan sholat fardu dalam waktu yang lama sehingga tidak terhitung atau lupa jumlah sholat yang ditinggalkan. Yani yaqdil insan as-shalawat allati tarakaha fil ayyam al-madiyah ولا يعرف عددها. نعم، إذا كان الإنسان في غفلة في زمان قد مضى فأيقظه الله من سنة غفلته فأراد وتاب إلى الله فأراد أن يتدارك ما فرط فيما مضى وكان عليه صلوات قد تركها وصيام قد تركه مما فرضه الله عليه سبحانه وتعالى،
فإن علم ذلك القدر وقضى على ذلك القدر، فإن كان لا يعلم فيقضي من الصلاة ومن الصيام حتى يغلب على ظنه أنه أدى ما عليه من الواجب من صلاة أو صيام. Inti jawaban dari beliau adalah siapapun yang di masa lalu itu ceroboh, banyak meninggalkan sholat, tidak pernah puasa selama bertahun-tahun, maka kewajiban dia ketika ingin bertobat adalah mengqadha sholat yang dulu ditinggalkan, puasa yang dulu ditinggalkan. Kalau dia mengetahui hitungan pasti jumlah sholat dan puasanya, jelas itu yang diqadha. Tapi jika dia tidak tahu berapa jumlah sholat dan puasa yang ditinggalkan, berapa tahun, maka qadhalah sesering mungkin sampai Anda punya dugaan kuat bahwa utang Anda telah lunas. Jadi qadhalah sebanyak mungkin sudah. Sebanyak mungkin qadha. Rutin setiap hari mengqadha puasa misalnya, sholat, itu. Sering-sering qadha sampai berapa? Sampai Anda punya dugaan kuat bahwa hutang sholat Anda sudah lunas. Jadi pakai perkiraan, pakai dugaan. Ini pertanyaan berikutnya. Pada ODGJ, orang dengan gangguan jiwa, ada perbedaan pandangan tentang penyebabnya. Jika dilihat dari sudut ilmu kesehatan, psikologi, dan dari sudut pandang agama, bagaimana yang sesungguhnya dalam pandangan Islam, di mana Islam yang di dalamnya tak hanya bicara keimanan tapi juga ilmu kesehatan modern. Yani ba'dun nas yani indahu khalal fi aqlu. Indahu khalal fil aql fi halah nafsiyah. Fi yani ikhtilaf baina an-nadhar al-islami wa an-nadhar min ilmu al-fisiologiyah, ilmu nafs. Kif fi nadhar al-islam fil haqiqah kif yani ما حقيقة هذا يعني المرض النفسي أو الخلل في العقل. قد قيل قديما الجنون فنون، كثير يمشون الناس ويسوقون سيارات وفيهم نوع من الجنون، لكن المراد بالجنون هنا هو زوال الشعور من القلب مع بقاء القوة والحركة، هذا المراد بالجنون. وإلا فمن خرج من بيته يمشي أو على دراجته أو على سيارته وهو لا يدري إلى أين يذهب، فهذا نوع من الجنون. ويمشي وأمامه سيارة ولا يراها، هذا ضرب من الجنون من كثرة الهموم والمشاغل. هذا ليس لها. المقصود بالجنون هو زوال الشعور من القلب مع بقاء القوة والحركة، هذا الذي يرفع عنه التكليف، هذا الذي يرفع عنه التكليف. فإذا وصل إلى حالة نفسية بحيث إنه يزول ذلك عنه الشعور من القلب، خلاص هذا نوع من الجنون فيسقط عنه التكليف، فلا تجب عليه صلاة ولا يجب عليه صيام أبدا. كما إذا كبر في السن حتى أصيب بالزهايمر كذلك نفس الشيء. إنما المكلف ما دام عقله فيه أي التمييز باقي فيه، هذا هو المكلف بخطاب الشرع. وأما مجرد مرض نفسي هذا ما يسقط عنه خطاب الشرع، مجرد كثرة الهموم وكثرة المشاغل أو نحو ذلك ما تسقط عنه فرائض الشريعة له. بل المؤمن أصلا لا يعتريه مرض نفسي، لأنه يلجأ إلى الله، لأنه ملتجأ إلى الله. إذا كان الطفل الصغير يأمن الذي لا تمييز له، ليش يأمن؟ بجانبه أمه، بجانبه والده، أمان. فكيف من هو واثق بأن الله بجواره ما بيضيعه؟ إذا كان أمن من بجانب أبيه ومن بجانب أمه أمن، فكيف من المؤمن الذي يأمن؟ فلهذا المؤمن ما تعتري حالة نفسية. الكفار هم الذين يلجؤون إلى الانتحار وإلى غير ذلك من أذية أنفسهم. المؤمن لا، يطمئن بالله ويتوسل بحبيب الله ومصطفى محمد بن عبد الله، فيذهب عنه وتذهب عنه الأحزان.
الإيمان نعمة من الله، محبة النبي محمد صلى الله عليه وسلم نعمة عظيمة من الله، فاقرب من الحبيب صلى الله عليه وسلم ولن تحتار ولن يأتيك مرض نفسي أبدا أبدا يمينا. Jadi kata beliau, di dalam Islam itu ada yang namanya gila. Orang gila itu tidak mukallaf, tidak wajib sholat, tidak wajib puasa, dan tidak terkena kewajiban lainnya. Tapi yang dimaksud orang gila yang tidak wajib melakukan apa-apa ini, yaitu orang yang memang sudah akalnya itu hilang. Jadi akalnya hilang, tapi tetap tenaga tetap punya, tetap bisa gerak, tidak seperti orang pingsan. Tapi akalnya hilang total sudah, tidak berfungsi sama sekali. Ini yang apa? Tidak terkena taklif, tidak terkena kewajiban maupun larangan agama. Akan tetapi dikatakan oleh pepatah kuno, al-junun funun. Gila itu banyak modelnya. Gila yang menyebabkan tidak wajib sholat, puasa dan lain-lain yang tadi dijelaskan. Ada gila model-model yang lain, seperti misalnya ada orang keluar dari rumah bawa motor, pokok jalan aja, enggak tahu tujuannya kemana, terus pokoknya jalan. Ini gila sebenarnya, tapi gila yang bukan, tidak sampai menggugurkan kewajiban sholat, puasa dan semisalnya. Jadi enggak punya tujuan. Jadi pokok jalan aja, kemana? Itu sesampai-sampainya sudah enggak tahu kemana. Ini gila sebenarnya. Itu. Ada, atau misalnya ada orang karena sedih, sumpek, banyak masalah, jalan, enggak ngelihat kalau di depan ada mobil sampai nabrak, kadang nabrak tiang listrik atau apa. Ini sebenarnya ya bagian dari gila, tapi bukan gila yang sampai menghilangkan taklif, menghilangkan kewajiban, tidak. Kemudian termasuk yang menggugurkan kewajiban adalah orang yang tidak terkena kewajiban sholat, puasa dan semisalnya, orang yang sudah terlalu tua, terlalu sepuh sehingga pikun. Itu beliau menyebut penyakit Zuhaimer tadi itu. Jadi penyakit pikun, sudah enggak ingat apa-apa. Lah ini juga menggugurkan kewajiban. Adapun gangguan psikologis, sebagian orang kadang karena banyaknya masalah mengalami gangguan psikologis. Nah, orang yang seperti ini tetap wajib sholat, tetap wajib puasa. Dan orang yang seperti ini tuh biasanya di hatinya jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang di hatinya ada keimanan pada Allah tidak akan mengalami gangguan psikologis sama sekali. Kata beliau swear tadi, itu yaminan itu. Swear enggak bakalan. Orang kalau di hatinya itu ada iman pada Allah Subhanahu wa taala, ada cinta pada baginda Nabi Muhammad SAW, dijamin tidak bakalan mengalami gangguan psikologis. Orang yang mengalami gangguan psikologis itu biasanya orang kafir, banyak masalah akhirnya bunuh diri atau melakukan tindakan-tindakan lainnya, yaitu tindakan-tindakan konyol lainnya. Atau orang yang hatinya jauh dari Allah, tidak kenal pada baginda Rasulullah SAW, ini yang biasanya mengalami gangguan psikologis. Orang mukmin tidak. Orang mukmin itu ketika imannya berfungsi dengan baik, dia akan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa apapun yang ditakdirkan oleh Allah itu pasti yang terbaik. Hanya saja dia belum mendapati hikmahnya, tapi dia meyakini ada hikmahnya di balik itu. Dia akan selalu memohon kepada Allah, bertawassul kepada Rasulullah SAW. Karena itu tidak akan mengalami gangguan psikologis. Jadi nikmat iman kepada Allah itu adalah nikmat yang sangat agung, yang akan mendatangkan ketenangan hati. Begitu juga cinta kepada baginda Rasulullah SAW, ini juga nikmat yang sangat agung yang akan mendatangkan ketenangan pada hati orang yang memilikinya. Kemudian pertanyaan berikutnya, bagaimana cara untuk menghilangkan ini saya tidak bisa baca, anxiety, pikiran negatif dan emosi negatif menjadi positif dengan mudah agar pribadi menjadi positive thinking. Yani kif tariqah al-asra li izalat al-wasawis wal afkar al-khabithah. Yani suudan kif yuhawil bisur'a ila husnidzan.
مجرد ما يخطر خاطر السوء الإنسان أول شيء يتعوذ من الشيطان الرجيم، تعوذ من الشيطان الرجيم. الأفضل أن يتعوذ من الشيطان الرجيم 10 مرات بنفس واحد، فإنه يضيق على الشيطان مجاريه. نعم. فالشيطان، معنى التعوذ من الشيطان أنك تستجير بالله من وساوس الشيطان. يا رب عبد ضعيف ما أستطيع أحارب هذا العدو، وأنا أستجير بك يا رب واطلب العون منك على محاربة هذا العدو. فإذا استجرت بالله أجارك الله سبحانه وتعالى. فإذا تطور الخاطر معه يقوم يتوضأ لله سبحانه وتعالى ويصلي بنية قضاء الحاجة، أن الله يذهب عنه هذه الخواطر الشيطانية، وهذه الخواطر الشيطانية يضيقها كذلك. بماذا؟ بسورة الدخان كل ليلة يواظب عليها، بكل يوم 100 مرة من لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحيي وعلى كل شيء قدير. فإن الشيطان يبتعد عنه، حتى يقول الشيطان لا ما لك تبتعد عنه؟ قال كيف أفعل فيه؟ قد وقاه الله وحماه الله، ما بقدر فيه أنا، له وقاية وحماية وسور، ما أقدر أقرب منه. حتى الساحر ما يقدر يعمل لك سحر إذا أنت أتيت بهذا الذكر. هذه لا إله إلا أنت يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت بين سنة الصبح وصلاة الصبح 40 مرة من الأسباب التي تذهب عنك الوسواس. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت 40 مرة، فإنها تذهب عنك الوسواس. نعم. وهناك حلقة خاصة في اليوتيوب في الوسواس من أراد فليقرأ. Pikiran-pikiran yang jelek itu semuanya dari setan. Maka cara untuk menghilangkan pikiran-pikiran jelek itu biar berubah menjadi pikiran-pikiran yang positif. Pertama, mintalah perlindungan kepada Allah dari gangguan setan, dari bisikan-bisikan jelek setan. Baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan yang paling afdol caranya adalah begitu muncul pikiran jelek, pikiran negatif, segera baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim 10 kali dengan 1 kali nafas. Jadi ambil nafas dalam-dalam, kemudian segera baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim 10 kali, jangan bernafas. Setelah selesai baru bernafas. Ini akan mempersempit ruang setan sehingga dia tidak betah, akan menjauh dari kita. Yang dimaksud minta perlindungan a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu maksudnya kita mengadukan kepada Allah atas adanya pikiran-pikiran jelek yang datang kepada pikiran kita, dan kita minta tolong kepada Allah agar Allah membantu kita untuk meninggalkannya. Nah, kalau masih juga belum hilang pikiran-pikiran jelek itu masih kuat dalam pikiran kita, maka segera berdiri, bangkit, lakukan wudhu yang sempurna dan lakukan sholat hajat 2 rakaat sebagaimana tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian begitu juga yang bisa menghilangkan pikiran-pikiran negatif dari hati kita adalah setiap malam istiqomah membaca surat Ad-Dukhan. Setiap malam istiqomahkan membaca surat Ad-Dukhan. Kemudian yang ketiga juga ini untuk menghilangkan pikiran-pikiran jelek, jadikan wirid setiap hari dibaca 100 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini 100 kali setiap hari. Ini kalau Anda baca 100 kali setiap hari, setan akan menjauh. Setan yang biasa dekat dengan Anda itu menjauh. Sehingga ketika dia menjauh, ketemu temannya sesama setan. Guys, mau kemana? Nanya gitu dia. Mau kemana? Kenapa kamu menjauhi teman kamu? Dia jawab, bagaimana saya mendekat? Dia sudah dibentengi oleh Allah dengan benteng sangat kuat. Bahkan kata beliau, sihir pun tidak akan bisa masuk pada orang ini yang setiap hari rutin baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali. Kemudian juga yang tadi yang keempat adalah membaca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Setiap sehabis sholat qobliyah subuh, sebelum sholat subuhnya. Jadi sebelum sholat fardu subuh, setelah sholat qobliyah subuh, baca 40 kali ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Kemudian beliau tadi mengatakan bahwa
di YouTube beliau Al-Mihdar Tarim itu ada kajian khusus untuk melawan pikiran-pikiran negatif. Jadi yang kepingin penjelasan lebih luas silakan dicari di YouTube beliau. Kemudian pertanyaan berikutnya, untuk seorang wanita yang ditinggal meninggal, jika menikah lagi apa ada hitungan tahun setelah meninggal suami? Dan bagi janda punya anak 3 yang sudah besar anaknya, janda tinggal meninggal suami, anjuran Rasulullah apa kriteria untuk menerima pria tersebut sebagai suami kedua? Yani al-fasil, al-iddah, muddatul iddah, iddatul wafa. Yas'al an iddatul wafa, kam muddah iddatul wafa. الوفاء بنص القرآن عدة الوفاء بنص القرآن إن كانت من ذات حمل فبوضع الحمل لو مات الزوج اليوم ووضعت الحمل في اليوم الثاني انقضت عدتها ولها أن تتزوج بزوج آخر. وأما إن كانت حائل أي غير حامل فعدتها وكانت من أهل الحيض فعدتها 4 أشهر و10 4 أشهر و10 أيام بلياليها 4 أشهر و10 سواء كانت حائض أو تحيض أو لا تحيض 4 أشهر و10. نعم هذه عدة له هذه عدة الوفاة. نعم إذا كانت هناك عدة أخرى عدة الحياة ما سألت عنها بس. بعدين في سؤال بعد ذلك ما هي المواصفات للزوج الصالح alasan يتزوج بزوج آخر. Iddah, jadi ketika ada seorang istri meninggal oleh suaminya yang pertama, kemudian menikah lagi, berapa masa iddahnya? Jadi masa pemisah antara suami yang pertama meninggal dengan menikah dengan suami kedua, ini berapa yang harus dilalui, berapa tahun? Pertanyaannya begitu. Jawabannya dilihat, kalau si janda tadi itu ketika suaminya meninggal dalam keadaan hamil dari suaminya, maka sampai melahirkan. Jadi begitu melahirkan anak langsung boleh menikah lagi. Seandainya suaminya meninggal di hari Sabtu misalnya dalam keadaan hamil, hari Ahad, hari Minggunya anaknya sudah lahir, langsung boleh menikah lagi. Jadi seorang istri yang ditinggal meninggal oleh suaminya, jika hamil dari suami, maka sampai melahirkan. Begitu melahirkan anak, langsung boleh menikah lagi. Tapi jika tidak hamil dari suami, maka harus menunggu sampai 4 bulan 10 hari. Jadi jika tidak hamil, nunggu dulu 4 bulan 10 hari. Baik wanita ini masih mengalami menstruasi atau tidak ada bedanya. Jadi jika tidak hamil, maka tunggu 4 bulan 10 hari. Setelah 4 bulan 10 hari, sudah boleh menikah dengan suami yang lain. أوصاف الزوج الصالح كل وصف يحبه الرجل في المرأة ينبغي أن تطلبه المرأة في الرجل. إذا هذا العلاقة اجتماعي بين الرجل والمرأة. كل وصف يحبه الرجل في المرأة تحبه في الرجل. يحب أن تكون ذات خلق حسن وخلق حسن، يحب أن يكون استقامة في دينه، وافر العقل، كل ذلك يحبه الرجل في المرأة تحبه في الرجل. فلهذا المرأة إذا أرادت أن تزوج يقول اللهم ارزقني زوجا صالحا، تجمل في الطلب ولا تعين، ولا ينبغي تقول لا بغيت طوله 1.5 متر أو 2 مترين واللون كذا، لا 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 لا. اللهم ارزقني زوجا صالحا يعينني على طاعتك وعلى طاعة حبيبك محمد صلى الله عليه وآله وسلم، يصونني ويعفني حتى لا أقع في مخالفتك وأطيعك حتى ألقاك. هكذا ينبغي المرأة أن تدعو الله سبحانه وتعالى. ومما يسهل لها ذلك أن تأتي بهذه الآية وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا 7 مرات،
ثم تكرر كذلك 7 مرات هذه الآية رجالا 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 رجالا. وهناك أشياء إن شاء الله يكفي هذا. Kata beliau tadi kriteria pria yang ingin dijadikan suami kedua itu apa? Kata beliau, ya setiap sifat yang disenangi oleh seorang laki-laki dari perempuan, begitu juga hendaknya perempuan mencari calon suami yang memiliki sifat-sifat itu. Nah, jadi diantaranya kalau ingin mencari calon suami, begitu juga ketika mencari calon istri, maka carilah yang akhlaknya baik, yang agamanya baik, istiqomah, yang akalnya sempurna. Nah, ini yang paling utama. Kemudian tidak apa-apa nyari yang cantik, nyari yang tampan. Nah, itu. Tapi yang jadi yang beliau sebutkan pertama tadi akhlaknya yang baik dan istiqomah, menjaga agamanya. Dan silahkan mencari apa yang Anda sukai. Dan jangan lupa untuk berdoa. Kalau berdoa global saja kata beliau, baik laki-laki ingin mencari istri yang solehah atau perempuan ingin mencari suami yang soleh, ini cukup, ya Allah karuniakan kepada hamba suami yang soleh atau istri yang solehah, yang bisa membantu hamba untuk taat kepadamu dan taat kepada kekasihmu Nabi Muhammad SAW, yang bisa membantu hamba untuk menghindari perbuatan-perbuatan yang melanggar ajaranmu, melanggar syariatmu. Begitu saja, global, tidak usah didetailkan. Termasuk kesalahan dalam doa adalah mendetailkan, ya Allah karuniakan kepadaku suami yang tampan, yang tinggi badannya sekian, berat badannya sekian, hidungnya model begini, kemudian ini begini. Ndak, itu doa yang salah. Khawatirnya nanti malaikatnya jengkel, disuruh buat sendiri sampean itu. Jadi jangan, tidak usah diperinci, itu tidak usah diperinci. Kemudian juga ini ada ijazah dari beliau bagi seorang perempuan yang kepingin segera dikaruniai suami yang soleh. Ini untuk yang perempuan, yang untuk laki-laki tidak dijazahkan tadi. Ini untuk yang perempuan, kalau kepingin segera mendapatkan pasangan suami yang soleh, sering-sering baca ayat ini 7 kali. Wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan. Nah, rijalannya diulang 7 kali. Wa'adzin finnasi bil haji ya'tuka rijalan, 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 rijalan. Kalimat rijalan diulang 7 kali, kemudian diulang dari awal sebanyak 7 kali juga. وكذلك مما يسهل هذا المواظبة على قراءة سورة النور ودعاء سيدنا موسى عليه السلام رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. Begitu juga kalau kepingin segera dikarunia suami yang soleh, rutinkan membaca surat An-Nur. Surat An-Nur dirutinkan setiap hari, dan bacalah doanya Nabi Musa. Sering-sering baca doanya Nabi Musa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Sering-sering dibaca ini. Ini karena pertanyaannya sangat banyak sekali kata Habib. Jadi sisanya insya Allah akan dijawab dalam kajian beliau ketika di rumah melalui YouTube beliau. Jadi nanti bisa diikuti di YouTube beliau, insya Allah. Beliau akan menyediakan waktu nanti di rumah beliau untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau masih ada pertanyaan silahkan diserahkan ke depan. Insya Allah nanti beliau akan menyediakan waktu khusus untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. YouTube-nya Al-Mehdar Tarim. Al-Mehdar, MEHDHAR Tarim. Instagramnya sama. Instagramnya Habib Abdullah Al-Muhdar. Di situ banyak
juga tanya jawab bisa disimak yang sudah dilakukan sebelum-sebelumnya, dan juga banyak amalan-amalan ijazah-ijazah bagi laki-laki yang ingin mendapatkan istri yang solehah, atau sebaliknya perempuan yang ingin mendapatkan suami soleh dan yang lain-lain, agar dikarunia keturunan, pekerjaan yang lancar dan seterusnya. Itu banyak di situ, silahkan diikuti. Ada juga Instagram yang lain punyanya murid Habib Abdullah, banyak di situ dicantumkan ijazah-ijazah dari Habib Abdullah, namanya Ya bin Salim. يا خير الله يعلمنا ما جهلنا ويعمل ما جهلنا خلاص فيما علمنا وفيما علمنا يا رب العالمين. يا عواد الله يعيد علينا العياد بالرضا والامداد فوق ما لنا اعتاد بجاه النبي محمد سيد الامجاد. يصلحنا ويصلحنا، جعلنا في الصالحين مع الصالحين، خلينا عن كل خلق ذميم وحبيب كل خلق حميد كريم. يا رحمن يا رحيم اجعل روح حبيب محمد روحا لذوات من جميع الوليين في الدنيا قبل حقيقة وناما وهو راض عنا في خير ولطف وعافية يا رب العالمين. اعمر بيوتنا بالعلم والعمل والكرم والتقوى والخير والبركة والنور والفرح والسرور بجاه حبيبك محمد بدل البدور. يا غفور يا شكور تقبل استجب دعانا ولا تخيب رجانا انك على كل شيء جدير. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة وإلى حضرة المولى. الضالين آمين. الحمد لله نصلي وسلم على سيدنا ربنا تقبل منا وتب علينا أولا. يا ربنا اعترفنا بأننا أسرفنا على لظى أشرفنا، فتب علينا توبة تغسل كل حوبة، واستر لنا العورات وآمن الروعات، واغفر لوالدينا ربي مولودينا والأهل والإخوان وسائر الخلان، وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة، والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع، فضلا وجود من نال باكتساب منا، المصطفى رسولي نحظى بكل سولي، رسولي نحظى بكل سولي، صل المصطفى رسولي نحظى بكل سولي، صلى وسلم ربي عليه عد الحب، وآله وصحبه دادة صحبه، والحمد لله في البدء والتنادي.